Ječam, pivarski stočni ječam. Povećavam površine i ove godine, to je već znači sezona 2026. Povećavam po tim kulturama i evo spremam parcele za ječam. Uglavnom gdje je suncokret bio, ali bit će tamo i gdje je kukuruz bio. Ali ovo je lakše spremiti tu gdje je suncokret bio, tu je samo pređeno s onim nazubljenim valjkom preko stabiljki i sad tanjiračom prelazim. Tako da lijepo to ide. Kod mene kad je suva zemlja onda lijepo ide, pošto nisu dobri čistači na kako se zove, na tanjirač, i onda kad je mokro onda se lepi, ovako kad je suvo onda ide idealno. Znači evo, to otprilike to. Sad je prašina, ništa se ne vidi, ali idem. Šta je znam, neki između 5 i 10 cm kako gdje nađem. Ne idem dublje ni ne treba dublje, to se pokazalo kao je dobro. Međutim, naravno imam problem sa tanjiračom. On je zadnji red, ovaj što pokazujem. Otišao je, leža i škripi ko blesav. Već odavno treba da remontujem cijelu ovu tanjirač, ali uvijek to odlažem. Ali definitivno sad taj jedan, barem taj jedan, kako se zove, ležaj moram da promenimo, možda i dva. Vidjet ću kad budem skinuo. Tako da to je to, ništa, ajde. Samo par scena da vidite kako ovo ide. Evo ga, druga vrsta pripreme ovog kukuruzišta za ječam. Ovo tanjiračom, evo vidite šta mogu da uradim, ovo moja tanjirača ne može bolje, tako da ovo orem. Ovako to nekako izgleda. Teo bi plići, ali ne može, jednostavno kad hoću plići onda ispada plug napolje, gura suva zemlja ko barut. Ovo nije baš tako velik problem kao što stvar ovo jeste, ali raspadaju se grudve pošto je prilično suvo. Jedino ove baš velike grudve kojih, hvala Bogu, nema tako puno, ali ima. Znači morat ću ovo tanjiračom da pređem definitivno, ovo oranje. I to ću već, ako ne sutra, onda ću preko sutra preći tanjiračom. Znači, malo se ispalo sad komplikovano, ali šta da radim. Ne može svugdje da se uštedi, jednostavno morao sam da orem. Evo vidite, ovo po meni ima dubine i samo tanjiranje, ali ne dopada mi se ovo puno žetvenih ostataka, bit će problema kod setve, tako da bolje ja to da uzorem. Neće to biti tako velik gubitak u gorivu i u radu koliko bi mogao da imam gubitak ako ne bude moglo zglavno da se poseje. Evo ove grudve, evo vidite, raspada se, tako tanjirač će to dobro usitniti, a možda posle još vidjet ću da li je potrebno još i setvospremač. Tako da neću sad neke posebne scene iz ovog oranja, čisto ovo, ajde malo da vidite kako izgleda, ali ništa posebno. Biće oranje tamo kad bude zimsko oranje, tako da ništa, ajde odmah prelazimo na sljedeću fazu. Evo, izašao sam sa tanjiračom 2 dana nakon oranja da pređem ovo oranje sa ovom mojom vučenom tanjiračom. Uradio sam tamo jednu parcelu, evo ga,
I sad radimo ovu. Pa šta ja znam. Ajde, popravio sam situaciju, naravno. Ali još uvijek to nije to. Sejao sam ja već u ovako nešto ječam i nije bilo nikakvih problema. Ako padne kiša neće biti nikakvih problema. Ali definitivno bi voleo, kažem, da padne jedna kiša pa da još jednom prođem setvospremača na brzaka, pošto ovo još nije onako kako ja zamišljam za ječam. Ima delova koji su dobri, ali ima i ovakvih delova. Ovo je loše, ali evo ima i ovakvih delova. Tako da, ništa, neću sad nešto pretjerano da tu pričam u vezi ove teme, vidite. Inače, evo, čak ima i malo i vlage. Čak ima i vlage malo. Ništa, ajde, žurim ovo da uradim. Evo ga, završio sam tanjiranje ovog svežeg oranja. Nije tako sveže, osušilo se. Za 2 dana se isušilo, bog te, jedva sam razbio ove grudve, ali velike grudve sam sve razbio. Ostale su sitne grudve, onako, aj ne sitne, nego aj manje grudve. Tako da to je to što se tiče pripreme parcela za ječam. Mislim, ostalo još, ajde na pivski ječam ću da bacim đubrivo, pa aj to da vidimo i to će biti to. I evo ga, opet je prošlo par dana i vreme je za sljedeći korak, predzadnji, a to je bacanje đubriva. Sad, bacam samo na pivski ječam, na ovom delu će biti pivski ječam, nekih 4 jutara. 70 kg mapa bacam na pivski ječam i to je sve. Znači, na stočni ječam neću ništa bacati, to sam pokazivao i ove godine i prethodnih godina da tu idem na minimalno ulaganja, tako da tu jesen ništa ne bacam. Na proleće ako budu bili uslovi, znači ako bude pokazivao neku kišu ili daj Bože sneg, onda ću baciti azotna đubriva, ali na pivski ječam neću baciti uopšte azotna đubriva zbog proteina, nego sad idem MAP za što bolje ukorenjivanje i na proleće će ići samo neka prihrana preko lista za pivski ječam. Inače, kažem, MAP je negdje oko 110 dinara kilogram, 70 kila bacam po jutru, to je 7700 dinara, nekih 65 evra po jutru i to je sve što se tiče ulaganja u đubrivo za ječam i za pivski i uopšte. Znači, na 4 jutara idem 70 kila mapa i to je sve što se tiče đubriva, tako da nema tu sad nikakve filozofije, idemo dalje. I evo ga, zadnji korak pripreme, prelazim sa setvospremačem tu gdje sam bacio đubrivo, a preću i tamo gdje nisam bacio, ali oranje, pa je loše izgleda. Evo ga, lepo to izgleda. Evo ovako. Evo, tu je đubrivo bačeno. 60, između 60 i 70 kg mapa. Mislim da sam išao malo ispod 70 kako sam ja vidio. Ali ima, dobro, vidi se. Ali ne volim ovo da radim, da prašim. Ovo je nenormalna prašina, ne volim suvu zemlju da radim nikako. Ne samo zbog mehanizacije, nego inače napravit ćemo bog te pustinju od ove naše zemlje. Tako da, ne znam, u suštini idem plitko, ajde da vidim kako ovo. Evo, nije duboko. Dobro je. Nije duboko. Tako da ništa, još ovo da uradim i gotovo, ajde par scena.
Gle kakav sam. Ja ne znam da li sam nekad u drugoj polovini oktobra radio u ovakvoj prašini, mislim da nisam. Ovo je strašno, znači pustinja, vidjeli ste. Završio sam pripremu za setvu ječma, tu gdje je bilo tanjirano suncokretište, tu je bez problema, tu super sve izgleda. Međutim, tu gdje je kukuruz bio, pa sam uzorao, ne, prvo sam istanjirao da lakše uzorem, pa sam uzorao, pa opet istanjirao oranje i onda setvo spremačem, a još jednom za svaki slučaj. Međutim, na nekim mjestima neće. Na nekim mjestima je super ispalo, mislim ne tako ko ono što je tanjirano, ali može da prođe. Evo na primjer, vidite ovo, znači super, ali ostala su mjesta gdje nema ono veliki grudvi da se polomi traktor ili sejalica, ali ima, evo ovo na primjer, ima par mjesta gdje je kritično, pa recimo pola je ok, pola je onako, nisam baš zadovoljan. Ali u svakom slučaju sejao sam već ovako zemljište i niknulo je bez problema, samo ona famozna kiša je potrebna i nema zime. U stvari bit će zime svakako, ali ako bude kiša niknut će to sve super. Ako nastavi ovako, onda to neće valjati. Evo tu se vidi bolje kako sam se isprašio. Znači to je to, evo nije padala kiša koji je danas 18. 19. oktobar, ne znam ni ja. Znači nije padala kiša već oko mjesec dana. A i zadnji put kad je palo 12 litara je palo i prije toga ko zna kad je palo, znači haos, jako loše. Ovo je veća suša nego što je bilo, kako se zove, letos. Znači ovo je veća suša. Ništa, to je to, idem da se dogovorim za setvu, pa nadam se da će za par dana da postijem ovaj ječam, a naravno snimat će i to. Pozdrav!